હોસ્ટેલના એના સિનિયર વિદ્યાર્થીઓએ એને પ્રતાડિત કર્યો। ડે સ્કોલર એટલે કે રાતે 10 વાગ્યા પછી એ વિદ્યાર્થીઓ હોસ્ટેલમાં ના આવી શકે। એ વિદ્યાર્થીઓ જે 10 વાગ્યા પછી હોસ્ટેલમાં ન આવી શકે તે વિદ્યાર્થીઓએ હોસ્ટેલની અંદર ઘૂસી સિક્યોરિટી ગાર્ડ્સ હોવા છતાં, સીસીટીવી હોવા છતાં, કેરટેકર હોવા છતાં આ વિદ્યાર્થીને માર માર્યો। આની સાથે સાથે અન્ય 4 વિદ્યાર્થીને પણ માર મારવામાં આવ્યો। તે પોતાની જાતને યુનિવર્સિટીની હોસ્ટેલમાં સુરક્ષિત મહેસૂસ કરી શકે તેવું વાતાવરણ ઊભું કરવા માટે તાત્કાલિક सेंट्रल यूनिवर्सिटी ना कुलपति और कुलसचिव आ दिशा में पगला ले। टप्पू महाराणा है, उन्होंने भी हमें जाति सूचक गालियां भी दी हैं और माँ बहन की गालियां भी दी। और जो ये डे स्कॉलर्स आए थे 10 बजे के बाद, हमारे रूल्स नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में डे स्कॉलर को आने का हॉस्टल में, वो लोग फिर भी आए। सिक्योरिटी गार्ड्स को भी उन्होंने गालियां दी ऊपर आते हुए 3rd फ्लोर पे, और उन्होंने माँ बहन की गालियां भी दी है। और एक पीछे से एक नीतीश कुमार हैं जो चाइनीज़ के स्टूडेंट हैं, उनके साथ एक नरवतन है, उन्होंने भी हमें माँ बहन की गालियाँ दी हैं। और जो मुन्ना कुमार हैं वो हमें सीधा मुंह पे बोलते हैं तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम तुम्हारा कैरियर बर्बाद कर दें। और ये लोग इतना कस कहते हैं हमको कि तुम लोग यहाँ फ्री में रहते हैं, हम तुम्हें लोग पालते हैं, तुम्हारे तो हॉस्टल रेंट भी फीस नहीं लगा।